Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil 'alim. 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa tahratin radhiyallahu anha 'an jami'il muslimin wa muslimatin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sabbit lisani wa hiya qawli bihaqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para syara'ib, khusus akan yaitu tamu kita yang mulia Syekh Shalih bin Muhammad Al-Bagir Baito Yaman yang telah berhadir tempat yang mulia kita ini di majelis kita, yaitu di langgar musola kita yang ketika di langgar Nur Aida. Al-Mukarramun kita cintai yaitu para habaib Habib Mahmud Al-Rashid, Habib Bahrul, dan habaib orang lainnya. Mohon maaf atas kata-kata tidak disebutkan tanpa mengurangi rasa ta'zim kepada kalian semua. Mudah-mudahan para habaib, para alim ulama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di tempat kita ini. Amin. Berkahi akan majelis kita ini. Allah berikan keridhaan di tempat kita, yaitu di Gruing ini dan sekitarnya. Mudah-mudahan berkat kedatangan mereka yaitu kepada tamu kita yang mulia Syekh Shalih bin Muhammad Al-Bagir Baito Yaman, mudah-mudahan berkat beliau Allah berikan kita keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam umur, keberkahan dalam usia, keberkahan dalam kesehatan, keberkahan dan segala aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan sekalian bisa berkumpul dengan datunya itu baginda Rasulullah SAW dan kepada Rasul beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amin. Untuk itu untuk mempersingkat waktu, kita akan mari kita sama-sama mendengarkan tausiah beliau dengan harapan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dan kita bayangkan memandang beliau sudah gak nambah pahalanya, karena beliau berasal sebab Hadramaut yang mana sendiri nanti memandang makam-makam para wali, faktanya 1000 wali. Bahkan mungkin beliau sudah beberapa kali bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Memandang sudah berpahala kalau mendengarkan atau mengamalkan. Mudah-mudahan kita sebenarnya dapat mengamalkan apa perkataan beliau nantinya. Mudah-mudahan sebenarnya dapat berkah beliau dan kita selamat dunia bil akhirat. Amin. Untuk mempersingkat waktu, perlu diserahkan kepada Abdul Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwal ahli ad-dhalal wa fi'l ad-duhan. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi wal al. Yang mana Syekh Muhammad Al-Bagir beliau memulai daripada kalamnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pujian tersebut milik Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan, dan beliau berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan orang yang jahil. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Jama'ana Allah wa iyyakum fi majami' hiya majami' al-mahabbah lillah jalla jalaluhu. Yang mana alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa majami' tarbit qulubana bi sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkumpulan yang mana
yang mana mengikat hati kita terhadap Rasulullah SAW. ومن عظم هذه المجالس عظمه الله ومن حكر هذه المجالس حكره الله. Barang siapa memuliakan ini majelis, maka Allah akan memuliakan orang tersebut. Dan barang siapa menghinakan ini majelis, Allah pula akan menghinakannya. ومن علامات التعظيم لهذا المجلس خادم المجلس جزاه الله الخير والده في المستشفى فترك والده حضر الى هذا المجلس المبارك تعظيما لله وشرفا وعزه بالله جل جلاله وتعالى عظمه. Yang mana tanda guru Rasulullah yang memuliakan daripada majelis seperti ini apa? Yang mana orang tua beliau lagi sakit, tuh beliau tinggalkan orang tua beliau demi apa untuk menghadiri majelis seperti ini? Tanda beliau ikhlas dan memuliakan daripada majelis seperti ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. نحن واياكم ان شاء الله نحضر بنيه الشفاء لوالده ان شاء الله في هذه الليله. Dan bahkan niat insya Allah hadirnya kita di sini untuk mendapatkan kesembuhan terhadap orang tua daripada guru Rasulullah. مجالس مجالس الشفاء مجالس الدواء مجالس قضاء الحاجات. Yang mana majelis seperti ini, majelis adalah untuk penyembuhan, majelis untuk mengabulkan segala hajat kita. وإذا حضرتم كل واحد منكم حضر بنية ما يخرج هذا المجلس إلا وقد حقق الله نيته إن شاء الله. Dan seandainya kalian hadir dalam majelis ini dengan niat, melainkan kalian tidaklah keluar dari tempat ini, melainkan Allah sudah mengabulkan niat kalian semua. فلا تحضروا أي مجلس من مجالس المولد ولا مجلس من مجالس التعليم ولا مجلس من مجالس الذكر إلا وضعكم نيات كبيرة إلا وضعكم عطايا من الله جل جلاله جزيلة يا رب قلت كذا وكذا وكذا. هذه مجالس قضاء الحاجات يا مسلمين ومسلمات. Dan ketika kalian hendak menghadiri majelis baik ilmu, majelis zikir, majelis tahlil, majelis murdah, majelis apapun yang penting majelis kebaikan, janganlah kalian hadir begitu saja. Tapi ketika kalian hadir, yaitu hendaklah mempunyai niat yang bagus dan mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya ingin hadir majelis ini, tetapi saya mempunyai hajat ini, hajat itu, hajat yang itu. Insya Allah, ketika kita hadir dalam majelis ini, ketahuilah majelis seperti ini majelis yang mana ketika kita mempunyai hajat, Allah akan mengabulkan hajat kita. إذا صعب عليك الرزق في الدنيا احضر بنية أن الله يوسع رزقك وتشوف بعد أيام وليالي أن الله يفتح لك أبواب رزق إذا حضرت بنية صادقة وقلب منكسر لله. Yang mana kalau kalian merasa susah masalah rezeki, niatkan ketika hadir majelis dengan niat supaya Allah melapangkan rezeki kalian. Lihat nantinya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan suatu hari untuk meluaskan rezeki kalian. في مجالس الله ليس مجالس البشر. Yang mana majelis ini, majelis seperti ini adalah majelisnya Allah, bukan majelis daripada manusia. وإذا حضرتم هذه المجالس احضر بنية صلاح قلبك لأن صلاح القلب سعادة الدنيا والآخرة. Dan kalian ketika hadir di majelis ini, hendaklah kalian hadir untuk memperbagusi hati kalian. Karena apa? Ketika baiknya hati, maka itu adalah kunci untuk mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. إذا صلح قلبك صلحت حياتك في الدنيا والآخرة. Kalau sudah hati kita bagus, maka bagus juga kehidupan kita di dunia dan di akhirat. واحضروا في هذه المجالس المباركة يا رب. نحن جينا صلاح قلوبنا لا نستطيع إصلاح قلوبنا اصلحها يا مصلح. Yang mana ketika kita hadir dalam majelis ini mengatakan, ya Allah, hati saya perbaguslah, tidak ada yang bisa memperbagus hati kami ya Allah, melainkan Engkau ya Allah. وإذا حضرتم هذه المجالس احضروا بنية صلاح زوجتك بنية صلاح أمك بنية صلاح أبوك بنية صلاح ابنك وأولادك صلاحهم يا رب. نحن جينا إلى هذا المجلس نريد صلاح لأسرتي. Yang mana ketika kalian hadir dalam majelis ini, hendaklah kalian berniat, ya Allah, perbagusilah daripada hati anak saya, hati istri saya, hati daripada suami saya, dan semua daripada keluarga saya. Perbagusilah semua ya Allah. فإن إذا صلح أسرتك لك السعادة في الدنيا والآخرة عند الله. Kalau sudah bagus keluarga kalian, maka kalian mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. أما من يهتم اهتمامه ويحضر من صلاح نفسه وصلاح نفسه وصلاح نفسه ويقوم الليل ويصوم النهار ويصلي الصلوات ويحضر مجالس العلم قرآن وذكر، أولاده بلا صلاح، زوجته ما تعرف الوضوء ما تعرف الاستنجاء، أولاده وبناته ما يعرفون شيء من الدين من الشريعة، ما في فائدة من صيامك ولا فائدة من قيامك يا مسلم. Adapun ketika kalian hadir dalam majelis ilmu, niatnya untuk memperbaiki diri kalian, kalian hadir membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca ini dan itu, tetapi sedangkan istri kalian tidak mengetahui daripada cara berwudu, sedangkan anak kalian dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah semua amal kalian tidak ada faedahnya. Karena apa?
keluarga kalian dalam kegelapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kalian dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau كنت من أهل قيام الليل ما ينفع قيام الليل يوم القيامة. Meskipun kalian dibangun di malam hari sedangkan keluarga kalian menjadi ahli maksiat tuh, bangunnya kalian di malam hari tidak bermanfaat. أنت يا أم إذا كل يوم تحضري مجلس علم وكل يوم تقرأين وكل يوم تقومين الليل وكل يوم تصلي ما شاء الله استقامة مع الله في كل حال، لكن بنتك لا زالت في الغفلة، ابنك لا زال في المعصية، ما في فائدة من عبادتك أمام الله. Wahai seorang perempuan, meskipun engkau seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun di malam hari, sembahyang daripada sembahyang fardu kemudian hadir majlis ilmu, tetapi ketahuilah anak kalian yang laki-laki atau perempuan dalam kegelapan kepada Allah, dalam lupa kepada Allah, dalam kalian kepada Allah, maka ketahuilah semua amal ibadah kalian wahai perempuan tidak bermanfaat. فاحضروا هذه المجالس لصلاح قلوبكم وصلاح أسركم. Maka hendaklah kita hadir dalam majelis ini niat memperbagus hati kita dan memperbagus daripada keluarga kita. احضروا بانكسار بافتقار، نحن فقراء يا رب، نحن منكسرين يا رب، نريد عطايا ونريد قضاء الحاجات يا حي يا قيوم. Dan ketika kita hadir dalam majelis ini hendaklah membawa hati inkisar, mengakui kita banyak dosa dan juga kita mengakui kita yaitu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. نرفع ايدينا الى السماء بنية الشفاء ان شاء الله لوالد صاحب المجلس ان شاء الله، قولوا يا رب العالمين شفاء وصحة وسلامة ان شاء الله. Kita mengangkat kita bisa paham lah. Bisa paham. Angkat marilah kita mengangkat kedua tangan kita dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kepada orang tua guru kita, semoga Allah berikan kesehatan terhadap orang tua guru kita. ان شاء الله طولة العمر للحاضرين والحاضرات ان شاء الله. Dan niat juga mudahan yang hadir di sini Allah panjangkan umurnya. ونحن واياكم في خواتيم شهر ربيع الاول، 3 ليالي 4 ليالي وينتهي ربيع الاول. Yang mana sekarang kita berada di akhir daripada bulan Rabiul Awal, mungkin sisa 3 hari atau 4 hari bulan Rabiul Awal. كيف احوال قلوبنا مع النبي محمد؟ Terus pertanyaan bagi kita, gimana hati kita terhadap Rasulullah? اين وصلنا الى النبي محمد؟ Terus sampai mana kita sampai kepada Rasulullah? كم راينا النبي محمد في ربيع الاول؟ Berapa kali kita melihat Rasulullah dalam Rabiul Awal? كم بكينا نسوق شوقا الى النبي محمد صلى Dan الله عليه berapa وسلم؟ kali kita menangis karena rindu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? كم ذقنا الصلاه اذا صلينا؟ ذقنا معاني الصلاه وذقنا ذوق الصلاه اذا صلينا؟ Terus berapa banyak kalian merasakan lezat ketika kalian salat? واذا قرانا القران طعمنا طعم القران متى؟ Dan juga berapa banyak kalian ketika baca Quran merasakan lezatnya ketika baca Quran? Terus sampai kapan? ما جاء ربيع الاول الا ليصلح قلوبنا لنذوق معاني العباده. Tidaklah datang daripada bulan Rabiul Awal melainkan untuk memperbagusi ketika kita beribadah kita merasakan lezat dengan ibadah tersebut. ما جاء ربيع الاول نكثر النوم ونكثر الاكل ونكثر الشرب، ليس هذا المقصود. Tidaklah ketika datang bulan Rabiul Awal itu memperbanyak makan dan minum dan tidur. Ini bukan maksud daripada datang Rabiul Awal. ما ليس من آدابنا في ربيع الأول أن ننوي الاعتكاف على الجوال 24 ساعة ونعتكف على الجوال. Dan juga bukan kedatangan bulan Rabiul Awal yaitu kita lihat iktikaf berdiam aja main HP sama 24 jam. La ilaha illallah. ساعة على الانستغرام، ساعة في الفيسبوك، ساعة في اليوتيوب، ساعة في التويتر، ساعة في اليوتيوب، ومشاكل كثيرة، ما في ساعة للقرآن الكريم. Yang mana sejam buat Facebook, sejam buat Instagram, sejam buat TikTok, apalagi Weibo, mulai video dan WC. La ilaha illallah. Tidak ada lagi waktu untuk membaca Al-Quran bersih 1 jam. ما في ساعة للصلاة على النبي محمد. Tidak ada lagi waktu 1 jam masih untuk membaca salawat kepada Rasulullah. لا يخرج علينا ربيع الأول إلا ونحن من أهل ربيع الأول حقيقي. Yang mana jangan akhirnya keluar daripada bulan Rabiul Awal melainkan kalian sudah menjadi orang yang mendapatkan Rabiul Awal hakikat. كيف نكون من أهل الحقيقة في ربيع الأول؟ Terus gimana cara supaya kita mendapatkan hakikat daripada Rabiul Awal? على هذه الليلة Mulai malam ini بيتي أسرتي ابني بنتي كل من في أسرتي لا يوجد فيهم غفلة مع الله سبحانه وتعالى. mulai malam ini kita berniat kita jadikan rumah kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita jangan sampai mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. بيتي وبيتكم كم أيام ما تصلى فيه الجماعة؟ Yang mana rumah kalian berapa banyak berapa hari tidak disalati daripada salat jemaah? تعرفون أن البيت الذي لا تصلى فيه الجماعة الشيطان وأسرته يسكنون فيه. Tahukah kalian kalau sudah rumah tidak disalatkan daripada salat jemaah maka syaitan akan berdiam di rumah kalian? بيوتكم لا تصلى فيها الجماعة ولا بيوت غفلة؟ Yang mana rumah kalian ya disalatkan daripada salat jemaah atau rumah yang membawa kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala? هل كل يوم يقرأ القرآن في بيتك أو مع التلفزيون والمسلسلات والأفلام الخبيثة في بيتك؟ Apakah di rumah kalian dibaca Al-Quran atau
atau setiap hari menonton daripada video atau film-film yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. من الصباح إلى الليل Dari pagi sampai malam. ما في مجلس ذكر في البيت، ما في راتب الإمام الحداد، ما في حزب القرآن، ما في قيام الليل في البيت. Mana di rumah tidak ada baca Quran, tidak ada untuk berzikir, tidak ada baca ratib yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Haddad. اصبروا، الموت سيأتي، الموت سيأتي، كيف أحوالنا مع الله؟ Yang mana kematian itu akan datang, kematian tersebut akan datang, terus gimana keadaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. أصلحوا بيوتكم بقراءة راتب الإمام الحداد، بقراءة القرآن، بصلاة الجماعة في بيوتكم. Ayolah perbaiki rumah kalian dan membaca ratib daripada dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Haddad dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan amal saleh yang lainnya. لا يخرج ربيع الأول إلا وقد ذقت معاني محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan janganlah keluar daripada bulan Rabiul Awal melainkan kalian sudah merasakan lezat cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi علي wasallam. بن أبي طالب يقول والله إن رسول الله أحب إلينا من الماء البارد. رسول الله أحب إليه من الماء البارد وقت الظما. Yang mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah beliau mengatakan, "Allah, Rasulullah lebih saya cintai daripada saya ketika merasakan haus daripada air yang dingin." سيدنا عمر بن الخطاب يقول لسيدنا أبو بكر ليت لي شعرة في صدر أبو بكر الصديق، يا ليت لي شعرة في صدر أبو بكر الصديق. لماذا؟ لأن أبو بكر الصديق لحمه ودمه وشحمه كله محمد، في نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Yang mana Sayyidina Umar beliau mengatakan, saya ingin bahwa saya menjadi daripada masa kita itu serambut setitik daripada di dalam hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena dalam Sayyidina Abu Bakar Siddiq betapa besarnya cintanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سيدنا أبو بكر الصديق نظره رسول الله، سمعه رسول الله، فكره رسول الله، كل جسده رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu pandangannya Rasulullah, pandangannya Rasulullah, pikirannya Rasulullah, semua daripada anggotanya digunakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اليوم نحن نظرنا فيسبوك، انستغرام، كاسيات، عاليات، مسلسلات، فيديوهات، افلام والعياذ بالله. Yang mana kita memandang daripada video dan Facebook, Instagram yang daripada pandangan tersebut ada foto-foto atau film-film yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. فكرنا ليس فكر رسول الله، فكرنا كيف الاكل، كيف الشرب، كيف اللباس، كيف النوم، كيف الاستراحه، كيف الراحه. Yang mana pikiran kita bukan memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi pikiran kita gimana istirahat, gimana makan, gimana minum dan lain-lain daripada aktivitas dunia. حولوا احوالكم، ربيع الاول جاي يحول احوالنا من حال الغفله الى حال الذكر مع الله والتلبؤ لله. Ayolah pindah daripada sifat kita, pindah keadaan kita, datangnya Rabiul Awal daripada keadaan yang lupa kepada Allah menjadi keadaan yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. لا تترك غفله في بيتك الا واخرجت الغفله من بيتك. لا يترك الغفله في البيت الا واخرج الغفله واهلها. Dan kalian jangan sampai meninggalkan kelalaian rumah kalian, melainkan keluarkanlah kelalaian tersebut dari rumah kalian. انتبه، صورة ممثلة، صورة مغنية، صورة لاعب كرة، كافر، فاسق، انتبه تبقى في بيتك. Yang mana jangan sampai rumah kalian ada foto artis, ada foto pemain bola atau orang yang melarang dari orang yang melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditaruh foto tersebut di rumah kalian. اجعل بيتك مليء بأدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ayolah jadikan rumah kalian itu banyak dan sempurna daripada adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau 24 jam bersama Nabi. هذه الآداب 4 أجزاء على الحديث من حين نقوم من النوم إلى أن نرجع من النوم. أحيوها في بيوتكم، أحيوها في أبنائكم وبناتكم. Yang mana nih kalangan beliau bersama Nabi 24 jam. Ayo kita hidupkan adab yang ada dalam kitab sini, kita ajarkan terhadap anak kita, terhadap istri kita. Ayo kita hidupkan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تريد السعادة في الدنيا والآخرة؟ Kalian ingin mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat? اجعلوا رسول الله أسوتكم وقدوتكم. Jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idolamu. أكلك، شربك، نومك، قيامك، لباسك، كل أحوالك رسول الله. Jadikanlah minum kalian, makan kalian, bangun tidur daripada tidur kalian dan pakaian kalian seperti Rasulullah. سامحوني على هذا السؤال. Maka maafkanlah atas pertanyaan kami di sini. كلكم معكم جوالات؟ Saya bertakwa di sini setiap orang pasti ada HP. Jujur Pak? Nah, semua ada. ada. يوجد سواك؟ Apa nama sisi siwak di sini? Hah? ada. ada. Maju. بعض هكذا بعض ada. ada. ada enggak ada? ada. الحمد لله إن شاء الله يكون موجود. عيب
يصلي صلاة فرض وصلاة سنة من غير سواك. هذا عيب عند الله. Yang mana perkara yang tidak bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kalian salat fardu atau sunnah tidak menggunakan siwak. سيدنا الإمام عبد الله بن علي الحداد صاحب الراتب يقول ما من سنة من سنن النبي إلا وعملت بها. Yang mana Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan tidaklah daripada sunnahnya Rasulullah SAW melainkan saya amalkan semuanya. كل سنن النبي أنا خلاص محمدي. Yang mana seluruh daripada sunnahnya Rasulullah sudah jadi Muhammadi. صار قطب الإرشاد قطب الدعوة والإرشاد من أعلى مراتب الولاية القطبية. Yang mana beliau sampai mendapatkan maqam kutub yang paling tinggi apa? Qutbul dakwah wal irsyad. 4 سنوات الحبيب عبد القادر السكري. آخر ليل ولدك يا ولد عمره 4 سنوات. قل لا إله إلا الله. قل استغفر الله العظيم. ارجع له. لماذا؟ عمره 4 سنوات لأجل يكتب من أهل قيام الليل هذه. Yang mana Al-Imam Ahmad beliau mempunyai anak yang bernama Habib Abdul Qadir, umur beliau 4 tahun. 4 tahun. Ketika di malam hari dibangunkan anak beliau umur 4 tahun, bahkan anak beliau bangun baca salat, baca la ilaha illallah, baca istighfar. Kemudian apa? Tidur lagi sama orang Jawa. Supaya apa? Supaya ditulis termasuk orang yang beribadah dan bangun di malam hari. يا من عمره 40 سنة ما بدا الملائكة كتبوا من أهل قيام الليل. عمره 40 سنة ما بدا الملائكة كتبوا من أهل قيام الليل. Wahai orang yang berumur 40 tahun, tidak pernah malaikat menulis daripada kalian kayak kalian termasuk orang yang beribadah di malam hari. كتبوا الملائكة من أهل النوم. Yang mana malaikat cuma tulis bagian guling aja, gawainya guling-guling. من أهل الجوال. Dan gawainya apa? Wah, main HP. الأولى والنبي محمد أن الله ينزل العافية والشفاء العاجل وأن صاحب المجد. آمين. بجد الله يجعلنا وإياكم هدى مهتدين بين ضالين ولا مضلين بل على ما فينا صلح قلوبنا وقوالبنا بارك لنا في الأعمال وعلى إن شاء الله بصورة بالطاعات والقربات في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد الفاتح. Tak pernah mengingat kami Muhammad bin Salim Habib. Kata beliau, ya Habib, ya apa caranya nih kami zaman fitnah, zaman bala, zaman musibah, supaya kada kena fitnah, kada kena bala, dan kada kena musibah. Kata Umar apa? Kerjakanlah akhlaknya Rasulullah SAW. Makanya beliau mengarang kitab ini dan beliau mengatakan barang siapa memakan kitab ini di dunia Allah jauhkan bala dan musibah dan Allah luaskan rezekinya. Siapa buktikan? Beliau sorakan. Dan barang siapa memakan kitab ini di dalam kubur akan mendapatkan ketenangan dan di hari kiamat Rasulullah mengenal orang tersebut. Ini kitabnya jujuran bagus benar satu gaya Pak Ulun sebaratan santri ulun suruh mengikuti ini dan mempelajari pada kitab ini. Dan kitab ini dari bangun guring sampai guring lagi tuh kita mengupati Rasulullah SAW. Kayak apa sifat dan akhlak Rasulullah SAW. Di sini kitabnya. Makanya berapa banyak orang alhamdulillah di luar sana sampai ribuan manut kitab ini. Karena apa? Pentingnya mendidik anak kita supaya seperti sifat Rasulullah SAW. Tadi cukup banyak telah yang dia sampaikan tentang masalah kita bagaimana kita bisa beradab berakhlak mulia seperti baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan kedatangan beliau, dengan muayyan hasanah beliau, dengan tausiah beliau tadi, mudah-mudahan Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah kepada kaum kita, keberkahan dalam majelis kita dalam ayat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan pada beliau, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Syekh Saleh bin Muhammad Al-Bagir, mudah-mudahan juga kepada Ustaz Abdul Rauf, mudah-mudahan selalu dipanjangkan umur, disehatan badan, dibuat rezeki halal berkah, dan mudah-mudahan Subhanahu wa taala memberkati beliau, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan apalagi yang sudah membantu akan terlaksananya acara pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya kulit dari sini seratan diampuni ya Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat badan, umur rezeki yang halal berkah, yang belum kawin, yang mana bisa utang, mudah-mudahan luas utangnya, yang menggagarikan kesehatan seberatan, bagi betul atau belum, mudah-mudahan awak pulang haji seberatan, umroh seberatan, awak berziarah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menhendak umroh ini ada di Jawa, mudah-mudahan mengenai umroh pembawa selanjut sponsor ya. Mudah-mudahan seberataanlah awal kabul hajat bil akhirah, dan mudah-mudahan terkumpulnya kita seperti ini, mudah-mudahan terkumpul lagi di surganya Nabi bersama kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.